बंधुगण देखंतु फाइनाली भारत सरकार तरफ गाइडलाइन आपणकर अल्प समय पूर्व इश्यू करा जायछि जे जेतकी भी आपणकर अंगनवाड़ी आपण देखिथिबे प्रत्येक गाँ मानकर गुटे दुईटी आपणकर अंगनवाड़ी सेंटर रही तो वर्तमान आ अंगनवाड़ी सेंटर सेठी आपणकर रहइबनी ती डायरेक्टली आपणकर स्कूल रे ऐड हे जिवो ठीक अछि तो विषय मु आपनको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिवि तो लाइक और शेयर करिकि समस्त को आपण जणाई देबे जो द्वारा कि समस्ते आपणकर जानि पारिबे आ चैनल को नुआ अछंती देने भी सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन कर देबे बंधु देखंतु अल्प समय पूर्व जस्ट हाफ एन आवर होबनी अल्प समय पूर्व आपणकर या गवर्नमेंट तरफ आपणकर गाइडलाइन इश्यू करा गला कोथि पई ना को लोकेशन ऑफ अंगनवाड़ी सेंटर्स विथ प्राइमरी स्कूल जेतकी भी आपणकर प्राइमरी स्कूल आपणकर अछि ना से प्राइमरी स्कूल मानक सहित वर्तमान अंगनवाड़ी आपणकर मिसी जिवो माने आउ सेमानंकु सेपरेटली जो अंगनवाड़ी वर्कर अछंती हेल्पर माने आपणकर अछंती सेमाने जो सेपरेटली आपणकर तांको स्कूल ले आपणकर रहउतिले सेमिति नय एबे से प्राइमरी स्कूल ले सेमाने आपणकर आसीबे एवं सेठी समस्त आपणकर मिली मिसी के आपणकर पढ़िबे ठीक अछि आउ एटा सर केबे होबो आपणको देखंतु नेक्स्ट अपकमिंग ईयर रे आपण याकू देखिबा को आपणकर पाइबे ठीक अछि द सेंटर ऑन वेडनेसडे लॉन्च्ड guideline on the co-location of Anganwadi center with primary school, making provision for joint planning by teachers and Anganwadi workers, curriculum, alignment, and parental engagement and child-friendly learning space to STEM ECC ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଖରୁ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି କ୍ଲାସ୍ 1 2 3 4 ମାନଙ୍କର ସେ ବହି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲରେ ଏବଭ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି according to the guideline state and union territories have been advised to prioritize Anganwadi worker that lack their own buildings, operate from rented premises or have inadequate facilities. ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଡ୍ କରାଯିବ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ ରେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଡ୍ କରିଦିଆଯିବ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ special focus should also be given to centers catering to children from marginalized communities, including economically weaker sections and tribal populations and migrant families. To ensure accessibility, the guideline recommended a maximum travel distance up to 500 meter in urban areas and up to 1 kilometer in rural areas between original Anganwadi and school. ठीक अछि देखंतु आपण नॉर्मल देखिते प्राय तो सब स्कूल गुडा अंगनवाड़ी सहित आपनको लागिकी अछि किंतु से आपणकर कहउछन्ति जदि दूर पटे अछि ना से मानको आगो आपणकर इंटीग्रेट आपणकर करा जिवो हाउएवर स्टेट एंड यूनिटरीज विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लोकल जियोग्राफी एंड फिजिबिलिटी एमिति नय जे एटा कंपलसरी आपणकर होबो एमिति नय डिपेंड करूछि आपणकर राज्य उपरे मध्ये से चाहिबे जे नाही हमर प्राइमरी स्कूल अलगा ही थाओ आउ अंगनवाड़ी आपणकर अलगा ही थाओ देन से अलगा ही आपणकर रहबो पूरा पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बा फिजिबिलिटी मध्ये आपणकर दिया हिची तांको इच्छा से आपणकर जा करया पई चाहिबे केवल गाइडलाइन आज आपणकर इश्यू करा हिची ठीक अछि जे ऐड कर दिया जिया पई ठीक अछि फॉर स्कूल सिलेक्टेड टू हाउस कोलोकेटेड अंगनवाड़ीज adequate indoor space is essential. Additional facilities such as outdoor play area, child-friendly toilets, safe drinking water, a designated kitchen for preparing hot cooked meal ए सब आपणकर रहिबा आपणकर जरूरी द गाइडलाइन फर्दर एम्फासाइजेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पिला मानकर सेफ्टी और सिक्योरिटी रहिबो या संपर्क रे मध्ये आपणकर कहैछि ठीक अछि स्टेट एंड यूनिटरीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कोलोकेट मोर देन 2 अंगनवाड़ीज विथिन ए सिंगल प्राइमरी स्कूल गोटे प्राइमरी स्कूल जेमिति 2 रु अधिक आपणकर अंगनवाड़ी को जेमिति ऐड न करा जाऊ depending on space availability. If accommodating both is not possible, the nearest Anganwadi should be co-located while remaining center can be mapped to the school under an alternative model. देखंतु जो गुडा आपणकर प्राइमरी स्कूल लागि कि आपणकर अछि से गुडा को तो आपणकर ऐड कर दिया जाऊ बोले कहउछंती एवं जो गुडा टिके दूर पटे अछि से माने सेपरेट थिले मध्ये आपणकर चलिबो
ठीक अछि तो एटा होचे आपण जिंस इन केस where physical co-location is not feasible, Anganwadi should be mapped to the nearest school with grade 1, ensuring a smooth transition from for children moving from Anganwadis to formal school. ଯେମିତି ଅଗନବାଡି ରୁ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସ୍କୁଲ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଏୟା ରହୁଛି ଅଗନବାଡି ତାଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ତାଙ୍କର ଚାଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଟା ପୁରାପୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଗନବାଡି ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद आउ हाँ आपण मानकर गाँ मानकर बहुत सारा अगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रो वैकेंसी वर्तमान बाहरी आपण जदि चेक करना काइंडली चेक करंतु सिंपली गूगल को जीवे सर्च करेंगे AWC अगनवाड़ी गूगल सर्च करेंगे जो प्रथम वेबसाइट आसीबो ता ऊपर आपण क्लिक जेमिति आपण या ऊपर क्लिक करेंगे ये जो लिखा है कि पब्लिक लॉगिन ऊपर पटे शो करूछि ना पब्लिक लॉगिन ऊपर आपण क्लिक करेंगे जेमिति पब्लिक लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे तळ पटे जो शो करूछि व्यू एंगेजमेंट एड्स या ऊपर आपण क्लिक करेंगे जेमिति या ऊपर आपण क्लिक करेंगे देखंतु एठी आपनको शो करिवो ना आपणकर काम रहइबो खाली निज जिल्ला को आपण चूज करेंगे चूज कला परे AWW माने अगनवाड़ी वर्कर AWS माने अगनवाड़ी हेल्पर ता ऊपर क्लिक करके आपण सर्च ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च ऊपर क्लिक कला परे एटा को जो 100 खंडे कर देबे एबे देखंतु डेट लास्ट डेट पूर्वरु आपनको अप्लाई करिया पई पड़िबो ठीक अछि तार जो नले डेट देखंतु केमति सरी सरी आउछि देखंतु एटा ଆଉ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଗନବାଡି ୱାର୍କର ଅଗନବାଡି ହେଲ୍ପର କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବନି କେବଳ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଆଉ କେବଳ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଛି ନା ଏଗୁଡା ତ କୋଉ ଘର ଠାରୁ କୋଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଇଥିବ ତାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡାକୁ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁନି ଚାକିରି ବାହାରିଛି ମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ପୁଣି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ବି ହେଇଯିବ ଦରମା ବଗେରା ବି ଆପଣଙ୍କର ବଢିପାରେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇ ବି ଦେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଅଗନବାଡି ୱାର୍କର ଅଗନବାଡି ହେଲ୍ପରର ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିବେ ନହେଲେ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରି ସରି ଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ ହେଲେ ବି କରିବେ କାହିଁକିନା ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା ମାନେ ତାକୁ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କରିହବନି ଡେଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହବନି ଯଦି ଡେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା 2022 ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ହେଲା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଲାଷ୍ଟ 2023 ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2023 24 25 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭେକେନ୍ସି ଆସି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଫୁଲଫିଲ ହେଲା କହିହବ ନାହିଁ ତାର ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଫିଲଅପ ହେଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଭେକେନ୍ସି ଫିଲଅପ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ କିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଚା ଛୁପା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଫିଲଅପ ହେଇଥାଏ 1565 ଖାଲି ଅଗନବାଡି ହେଲ୍ପର ଭେକେନ୍ସି ଫିଲଅପ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଚେକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ